Guys, hulaan nyo guys kung ano yan guys. Kung adobo ba yan guys o ano guys. Hindi ko rin alam guys kung anong gagawin nyo dyan guys. Adobo kaya guys? Ano pong gagawin nyo dyan ma'am? Kasi upload mo siya na. Oo, upload ko to. Adobo yan ma'am, sisig ma'am. I-upload ko rin yung kanta mo. Oy, sisig guys. Sisig pala yung guys. Medyo sinamad lang ng diet guys. Sisig. Nilagyan ng Mang Tomas. Hulaan nyo guys kung ano yan guys. Nilagyan ng Mang Tomas guys.